Hello guys, magluto tayo ng adobo sa gata, chicken adobo sa gata guys. Mag-isa tayo ng lamas, ayan, bawang, sibuyas, luya, saka siling green guys. Mag-isa natin yung lamas guys. Ayan, napakuluan ko na yung manok yan guys. Ayan, gigisa na rin natin yung manok guys. Napakuluan ko na yan guys. Lagyan natin ng toyo, oyster sauce, little bit bitsin at saka chicken powder guys. Ayan, gigisa natin yan guys. Lagyan natin ng paminta at saka laurel guys. Ayan. Lagyan natin ng suka, dato puti, vinegar. Yan guys. Patuyuin natin yan guys. Ayan. Natuyo na yung sabaw guys. Nagkaon ka? Muna mo nagkaon? Sige na, pag-istorya na. Lagyan na natin ng gata yan guys. Kukumama gata. Yan guys. Lagyan natin ng legs, sibuyas, chicken adobo sa gata guys. Ayan, patuyuin natin yan guys, yung nagmamantika na. Ayan, guys. Lagyan natin ng dry sili guys. Masarap yung medyo manghang guys. Ayan guys, tuyo na guys, nagmamantika na siya guys. Lumabas na yung langis sa gata guys. Sarap na yan guys. Ayan, lagyan natin ng pulunsay, dahon ng pulunsay guys. Pagkasarap yan guys. Pagkasarap guys. Tuyo na guys. Pagkasarap na yan guys. Luto nating chicken adobo sa gata guys. Yun guys, oh, pagkasarap guys. Kain tayo mga guys. Samuel Kita TV guys. Pagkasarap guys. Di malas ko kaya ka nagtarong istorya.